টাকা হুয়া থা এ ডলার ডলার কি ওকে খেলার মধ্যে ডলার পড়ে নাকি दिए से হয়তো तुम्हारा क्रिकेट टीम वो मेरे बांग्लादेश साकिब खान है ना वो बोला जे बांग्लादेश क्रिकेट टीम माहिर दुआ हुआ সাকিব আল হাসান এখন কথা সিডানা কথা হইলো তোরা ভালো করে কি ক্রিকেট খেলবি শালা রাজাকারের বাচ্চা हाँ ये बाबर आजम है या क्या हुआ धोती भी खुल गया हाँ ये तुम्हारा साथ मेरे मानचित्रों को नहीं मिला मेरे भाषा को नहीं मिला तो ऐसा 1971 साल मेरा युद्ध कोरिया था तुम्हारा देश हमारा देश भाग कोरिया लिया था तुम्हारा भाषा आलादा हुआ तुम्हारा मानचित्र आलादा हुआ तुम्हारा कंट्री आलादा हुआ किंतु क्रिकेट टीम क्यों एक हुआ अमेरिका को साथ बांग्लादेश खेलेगा तो हारेगा तुम्हारा खेलेगा तो हारेगा ये कैसा हुआ हाँ धोती भी खुल गया था ना है बाबा राजा में हाँ तुम्हारा ये जो लास्ट की ओवर कोरिया था सुपर ओवर कोरिया था ये सुपर ओवर को 19 रन के लिए क्यों दिया था मेरे पास बॉलर की माने बॉलर की तुम्हारा क्रिकेट टीम वो मेरे बांग्लादेश साकिब खान है ना वो बोला जे बांग्लादेश क्रिकेट टीम माहिर दुआ हुआ साकिब अल हसन को शबनूर का साथ बोला अरे मीडिया को साथ बोला जे बांग्लादेश क्रिकेट टीम माहिर दुआ हुआ हो गया तो तुम्हारा की बाबर दुआ हुआ गया था हाँ नरेंद्र मोदी को दुआ पाया था तुम्हारा ये कैसा खेलेगा अमेरिका तुम्हारा हराया था एक ओवर को 19 रन दिया था और तुम्हारा ओवर 13 रन किया था ये कैसा हुआ हाँ मेरे भाषा समझ गया ना हमें तो ही उर्दू बोलिया था ना 1971 को साल में मेरा दरकार नहीं এখন কথা সিডানা কথা হইলো তোরা ভালো করে কি ক্রিকেট খেলবি শালা রাজাকারের বাচ্চা হ্যাঁ খেলার সময় আন্দাজ খুঁজে পাও না তোমরা খেলার সময় কাগের সাথে খেলতে চাও মনে থাকে না এই 159 রানের টার্গেট এনে 159 রান আমেরিকা যদি তোকে সাথে করতে পারে তো সারা জীবন ক্রিকেট খেলার দরকার কি আমার সেইটা বুঝাই দে বুঝা সেইটা আমার ও यार बांग्ला बोला ही तो मेरा साथ सेटा बुझाया देना पड़ेगा तुम्हारा साथ अमेरिका क्यों जीते जाएगा हाँ बांग्लादेश को साथ अमेरिका क्यों जीते जाएगा हाँ बाइडेन को मूलो ज्यादा मोटा हो गया था हाँ बाइडेन को क्या हुआ माने किया से যে কি আছে যে তার জন্য এই যাইতে হবে তোদের কি নেই হ্যাঁ বাইডেন को मूलो ज्यादा मोटा हो गया টাকা हुआ था ये डॉलर की ওকে খেলার মধ্যে ডলার পড়ে নাকি दिए से হয়তো मैं बोला तुम्हारा साथ फाइनल কথা वो क्रिकेट যদি ভালো করে খেলেगा तो खेलेगा যদি ভালো করে না খেলেगा তা তুরা আর বাংলাদেশের লোক সব বাড়ি চলে যায় তোদের ক্রিকেটে যেভাবে তোরা এক हो गया था ना तो ওইভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশ এক हो जाए মানে এক হয়ে যা ওকে ঠিক আছে তা ये ওই শহীদ আফ্রিদির কাছে দে একটু দূর কি আফ্রিদি শাহিন আফ্রিদি ये শহীদ আফ্রিদি জামাতা हुआ ना तुम तो एक साथ শুয়ে किया सिखिया था हाँ शहीद अफरीदी को मेये को साथ रात्रे तो सोएगा और दिनेर बेलाय कैसा बॉल करेगा से अमेरिका जीत जाएगा तुम्हारा शाहीन अफरीदी तुम्हारा शहीद अफरीदी बनाई दिया तो देना पड़ेगा शहीद अफरीदी बोझो माने शहीद पाका मुकुतागार ये एर काছে দে ওই যে ইনজামুল হকের কাছে দে ওদের ক্যাপ্টেন তো বাবর আজম তাহলে ঠিক আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওই পাকিস্তানের প্রথম ক্যাপ্টেন ছিল তোর হাবিবুল বাশার এরপরে তোমার আইসলো তোমার ইডা এই যে নুরুল হাসান বুলবুল এ কি যুদ্ধের আগে না 1962 সালে তাহলে কি তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমার বাইডেন খুব ভালো খেলোয়াড় এক না ওরা না খেলোয়াড় না হলে কি আর জেতছে ওরা তাহলে আমি গেলাম হ্যাঁ পাকামো না কইরে খেলা দেখাটা বাদ দে তোরা খেলা দেখাটা বাদ দে
আমার আর এসব ভাল লাগে না কলাম। গরু ডাইকে মরি যাচ্ছে সেদিক খেয়াল নেই, ও কানে আমেরিকা জিতে যাচ্ছে, বাইডেন হেরে যাচ্ছে, এইগুলো নিয়ে ব্যস্ত। পাকামো করার জায়গা খুঁজে পাই না। পাকামো করার জায়গা কিসির খেলা, কিসির খেলা? এ कैसा खेलेगा? बांग्लादेश को टीम मायर दुआ हो गया, वो अमेरिका को टीम दूर, पाकिस्तान को टीम बाबर दुआ हो गया।